Kita terbang ke Amerika Serikat, saudara. Kebakaran hutan yang meluas di Los Angeles, California, selain mengakibatkan ribuan rumah hangus terbakar, juga membuat sejumlah orang tewas. Selain menyelamatkan diri, sejumlah warga juga menyelamatkan hewan-hewan peliharaan mereka dari kebakaran. Awan asap tebal menyelimuti lingkungan rumah warga akibat kebakaran hutan yang menghanguskan ribuan rumah di California, Amerika Serikat. Hingga kini petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan titik api yang masih menyala. Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat mengeluarkan peringatan bendera merah untuk kondisi kebakaran parah hingga Rabu mendatang. Seorang warga bernama Dylan Vincent mencoba kembali ke rumahnya di tengah asap tebal dan api yang masih membara. Ia kembali ke lingkungan tempat tinggalnya untuk mengambil sejumlah barang miliknya. We came back to save a bit of art and just noticed across the street a bit of smoke coming out from there. Obviously the house across the street just unfortunately burned down and 4 houses down, so it's been definitely a rough ride for the community over the past few days. For the most part, we're either going to try and drive pretty far south or pretty far north. For us, it'll probably be north, but I hope for most of my neighbors, they were just able to get out safely and just have somewhere to sleep. Kebakaran besar yang terjadi karena angin kencang selain membuat ribuan warga mengungsi, juga membuat sejumlah hewan peliharaan terpaksa dievakuasi. Salah satunya ke tempat pusat berkuda di California. And a lot of streets were shut down, so I couldn't get in immediately. But I saw my barn owner hauling horses out, so I jumped in the truck with her and helped her get some of the horses over to San Diego racetrack, and then came back in and went into the barn and was helping with just holding horses and keeping them safe until more trucks and trailers could get to us. Tempat penampungan Pasadena Human saat ini juga dipenuhi sumbangan dan bantuan untuk hewan peliharaan. Pada Rabu lalu, dalam waktu 24 jam, tempat penampungan ini menerima 250 hewan peliharaan yang dievakuasi oleh pemiliknya. We're taking everything on a rolling basis because even if we don't need it today or tomorrow, the need is going to be there for a long time. Knowing that some folks have lost everything, we're going to be able to provide them with one less thing to worry about, and whether that's dog food or cat food or a dog bed, we'll have that here on hand for them when they need it. Selain menerima hewan peliharaan, tempat ini juga menerima hewan liar yang terluka akibat menderita luka bakar dan masalah kesehatan karena menghirup asap. Warga berharap seluruh titik api dapat segera dipadamkan agar kebakaran tidak meluas dan bertambah buruk.